Dobro jutro, dobar dan i dobro veče. Ovde vaš domaćin Filmadžija, da tako je, ovde Filmadžija. Drago mi je da ste ponovo sa mnom u ovoj epizodi, jer u ovoj epizodi pričamo o drugom delu filma Beetlejuice. Ili tako izgovorite 2 puta njegovo ime, to vam je drugi deo, da. Nema dvojke u ovom drugom delu, samo se 2 puta izgovori njegovo ime. Film, kao film, ajde ovako, evo odmah na početku ću da kažem, neću puno da dramim. Malo me je film razočarao. Zašto me je malo razočarao? Zato što je film urađen kao i svaki drugi, ništa posebno, nije tinejdžer ili tinejdžerka pravi grešku, nije u dobrim odnosima sa roditeljima ili sa svojom majkom, jel tako, gde posle majka spašava tu tinejdžerku kako bi kasnije njih dve uspostavile jako dobru konekciju, razumele se i ljubav između majke i ćerke bi konačno bila priznata i bila bi tu. Klasika, već viđeno 1001 put. Nije mnogo originalno, osim što imamo Beetlejuice-a kojeg nisam ni video toliko koliko sam hteo da ga vidim. Kao što sam i rekao, klasična priča, vidi, što se tiče glumaca, svaka čast. Što se tiče glumaca, svaka čast. Imamo tu jednog degena koji glumi sa Winonom Ryder. Smarao ju je tokom filma. Klasičan neki lik kojeg vidimo u svakom skoro filmu. Michael Keaton, rekao sam već, njegov lik nije bio dovoljno u filmu. Nisam dovoljno video Michael Keatona u ulozi Beetlejuice-a i to mi se ne dopada. Videli smo glumicu koja je u zadnje vreme veoma poznata, u zadnjih par godina, najviše zbog uloge Sreda, Wednesday. Naravno ime glumice svi znate, Jenna Ortega, jel? Dobra je glumica, sasvim okej, vidim da je ima u sve jačim i jačim franšizama, sve poznatijim franšizama, međutim, ona isporuči glumu, ali ne isporuči wow efekat, kao što je bio slučaj sa Sredom. Vidite ljudi, ovo vam preporučujem kao neku zabavu subotom uveče na nedelju sa vašom devojkom, sa vašim roditeljima ili roditelji sa vašim klincima, ali ništa više od toga. Znači, ako želite nešto sa društvom da gledate, onda to mora da bude nešto malo strašnije ili nešto mnogo zanimljivije. Što u ovom slučaju ovaj film to i nije. Znaš, već viđeno, ok, ništa posebno, film radi, ali nedovoljno. Kao što sam i rekao, verujem da će da bude trećeg dela i bilo bi cool ako treći deo ne bude sa Winonom Ryder i sa Jennom Ortegom i sa ne znam nija šta. Nisam dovoljno video Beetlejuice-a, to govorim iznova. Ja ću dati ovom filmu 3 zvezdice jer me nije toliko oduševio. Većinu glumaca smo videli da nema, naravno ne vraćaju se svi iz prvog dela, jedan glumac koji je preminuo nije bio u filmu, on premine odmah na početku filma. Naravno da tu malo vraćaju ono o čemu sam pričao u prošloj epizodi o prvom delu filma Beetlejuice, stop motion pictures pokušavaju da vrate taj neki sistem, mislim, kroz film, jel? Imamo samo par nekih trenutaka vezano za to. Ima dosta smešnih scena i ovo je malo više komedije nego što je horor, dok je prvi deo filma bio više horor nego što je komedija. Ne čujemo ni priču šta se desilo sa likovima koje su tumačili, to je glumili Geena Davis i Alec Baldwin. Nema veze, mislim, nemam ništa protiv toga, ali mogli su da nam daju neki mali zaključak. Neke uloge su bile manje više haotične i bespotrebne, neke stvari su bile tako predočive, ja sam znao šta će da se desi otprilike i to ono što ja mrzim kod filmova, čim ja mogu da vidim šta će da se desi u narednih 5 minuta filma, to onda nije neki poseban film. Barem ne za mene.
Ali možda ćete vi da uživate više nego ja, tako da u svakom slučaju... So, I was reading that you and Tim both had the same reservations about making another Beetlejuice movie. If something feels right, we'll do it. So I was wondering, do you remember the very first moment you realized this particular script felt right? It was the one? Wasn't like that exactly. He said, I think there's something, he said, read it, but I think it was something like, I think I've got something that we can work from. Verujem da ćete da uživate u ovom filmu, od mene 3 zvezdice i obavezno da bacite like, da bacite subscribe, da me preporučite prijateljima, hoću da se čuje za mene bre, ne želim da budem poznat, ali hoću da me znaju. Da ste mi živi, zdravi, Bog vam dao sreće i zdravlja, peace out.